Layout oh. Ayan. Nagli-layout na. Ayan. Layout na paparoon. Ay. May buli naman pala. Hindi pa masasakop yung buli. Ay, may layout na oh. Hindi sakop yung buli. Sakop ni Peb. Oo. Yan, may layout na oh. Paroon. Tayo dun. May ano, namuste pala Peb sila kahapon. Namuste daw ng pang ano, bakod paposte. Hanggang dun, hanggang dun yan, paparoon pa yan. Hanggang dun pa yan, malayo pa yan. Pag susunod natin yan, hanggang dun yan, paparoon. Huwag kay Pip, paparoon. Tapos dyan, meron may mohon yan dyan.